Bonjour les élèves, aujourd'hui on va voir la correction de contrôle numéro 2 semestre 1 informatique. سنرى يا أصدقاء اليوم تصحيح الامتحان الثاني الدورة الأولى معلوميات بالنسبة لبارتي logiciel système d'exploitation Windows notion de fichier et dossier. هذا الامتحان يخص جذع مشترك علمي وأدبي وكذلك دولي. لنبدأ التصحيح. بالنسبة للسؤال الأول exercice 1 donner la définition de logiciel de base et icône. Alors بالنسبة définition والتعريف, alors logiciel de base ce sont des programmes indispensables au fonctionnement de l'ordinateur. Ok, alors بالنسبة logiciel c'est un ensemble des programmes qui permet d'utiliser le matériel. كاين جوج أنواع logiciel de base et logiciel d'application. بالنسبة logiciel de base sont des programmes indispensables au fonctionnement de l'ordinateur. نمشيو للتعريف الثاني icône. C'est quoi une icône? Une icône est un pictogramme accompagné d'un nom et représentant un élément soit dossier, fichier, logiciel, raccourci. شنو هو ايكون؟ هي ديك التصويره الصغيره اللي كتكون في الاورديناتور كيكون مرافق لها واحد الاسم اللي كيمثل لنا واحد العنصر في الاورديناتور اما dossier ولا fichier ولا logiciel ولا raccourci. Alors une icône est un pictogramme accompagné d'un nom et représentant un élément dossier, fichier, logiciel, raccourci. Très bien. Ok, alors بالنسبة l'icône هي petite image qui représente un élément dans l'ordinateur. هي ديك petite image اللي كتكون مرافق لها الاسم وكتمثل لنا شي حاجة في l'ordinateur. Alors icône est un pictogramme accompagné d'un nom et représentant un élément dossier, fichier, logiciel, raccourci. Alors شو السؤال الثاني؟ Complétez la définition suivante en utilisant ces mots stockage, fichier, sans image. Alors انطلاقا من هذه الكلمات غنحاولوا نكملوا هذوك الفراغات باش نحصلوا على واحد التعريف كامل. اوكي alors نبداو ب 1. alors c'est quoi un fichier? اوكي هذا التعريف ديال fichier. alors c'est quoi un fichier? est un ensemble de données qui peuvent être quoi? des images. ok alors le fichier إما كيكون image ou la texte ou le son qui peuvent être des images, du texte, du son. Ok, de la vidéo enregistrée sur un support de quoi? Alors de stockage. Ok. Alors, هذا التعريف ديال fichier. Alors, un fichier est un ensemble de données qui peuvent être des images, du texte, du son, de la vidéo enregistrées sur un support de stockage. يعني الفيشيو مجموعة ديال المعلومات اللي كتكون إما image ولا فيديو ولا texte اللي كتكون في واحد support de stockage سواء carte mémoire ولا disque dur ولا ولا ordinateur. 3. Donnez deux exemples d'utilisation de l'informatique sont dans les domaines suivants domaine scientifique, domaine industriel. Alors هنايا هذا سؤال بشكل عام غنعطيو جوج أمثلة ديال الاستعمال ديال الانفورماتيك في المجالات الآتية المجال العلمي والمجال الصناعي. بالنسبة راه كاين بزاف الأمثلة نعطيكم deux exemples. بالنسبة للدومين scientifique développer des applications scientifiques utilisation dans les recherches. ok alors بالنسبة للمجال العلمي ممكن نستعملوا نطوروا دي زابليكاسيون علميه ونستعملوا في لي ريشيرش. بالنسبه للدومين industriel la gestion des entreprises utiliser des robots pour accélérer la production. اوكي بالنسبه للصناعه في الدومين industriel يعني كنستعملوا في تسيير الشركات الصناعيه وكنستعملوا كذلك لي روبو اللي كيمكنونا باش نسرعوا من الانتاج في الصناعه. اوكي alors هادو جوست deux exemples وكاين بزاف الامثله ديال الاستعمالات ديال الانفورماتيك في المجال العلمي وكذلك المجال الصناعي. نمشيو لإكزرسيس 2 choisir les bonnes réponses. هنايا غنحاولوا نختاروا جواب من الاجوبه. l'extension d'un fichier vidéo .txt .mp4.exe. alors شنو هو ان فيشي الكتابه ديالو كتكتب له نو اسم .extension اسم نقطه extension واحد الاختصار بحال mp4 اللي يعطينا لو تيب نوع ديال الفيشي وكذلك لو نون دو لابليكاسيون يعني اسم ديال البروغرام مستعمل. اوكي بالنسبه لl'extension d'un fichier vidéo est-ce que .txt .mp4.exe bien sûr l'extension ديال fichier vidéo هو MP4. اوكي نعمل علامه في MP4. alors l'extension d'un fichier vidéo MP4
Ok, on passe. L'extension d'un fichier texte, est-ce que .flv, .txt, .png? Bien sûr, l'extension d'un fichier texte, c'est .txt. Alors, on passe. L'extension d'un fichier image, est-ce que .ppt, .gpg, .avi? Alors, l'extension d'un fichier image, c'est GPG. Très bien. On passe. La barre des tâches se trouve habituellement en bas de l'écran, au haut de l'écran, en bas, à gauche de l'écran. بالنسبة لبار دي تاش هي ممكن نعملها لتحت الفوق في اليمين في اليسار ولكن habituellement يعني كالعادة أو دائما كتكون لا بار دي تاش en bas de l'écran. Ok, كتكون لتحت يعني ça veut dire en bas de l'écran. Très bien. Alors on passe. Ok, Word. Alors بالنسبة لوورد est-ce que est un logiciel de base, système d'exploitation, logiciel d'application. بالنسبة لي logiciel كاينين جوج كاين logiciel de base ou logiciel d'application وبالنسبة للسيستم d'exploitation بحال ويندوز الاندرويد. بالنسبة لوورد راه هو ديال الكتابة alors c'est un logiciel d'application كنستعملو الكتابة c'est un logiciel d'application. La barre d'un titre affiche ou la barre de titre affiche le titre de document seulement, le titre de document et le nom de logiciel, le nom de logiciel seulement. بالنسبة la barre de titre, bien sûr, كتكون الفوق وكتمثل لي le titre de document et le nom de logiciel. Très bien. On passe à l'exercice à question 2. Dans ce tableau, cochez les cases appropriées pour chaque logiciel. Ok, on a logiciel. Ok, on a est-ce que logiciel d'application ou logiciel de base. Logiciel d'application هما les logiciels اللي كنستعملو الاستعمال لغرض ما إما الكتابة etc. ou logiciel de base هو pour le fonctionnement de l'ordinateur. Google Chrome يعني باش كندخل l'internet, navigateur c'est un logiciel d'application. Windows 7 c'est un logiciel de base. Ok, pour le fonctionnement de l'ordinateur. Excel هو واحد logiciel كنحسبو بيه pour faire les calculs. Ok, c'est un logiciel d'application. La Android, le système du téléphone, c'est un logiciel de base. Ok, très bien. Alors, نمشيو question suivante. بالنسبة l'exercice 3, on va compléter le schéma suivant. هاد le schéma هاد الخطاطة كتعلق باللوجي logiciel. Alors, بالنسبة logiciel كاينين جوج أنواع. كاين logiciel de base et logiciel d'application. Ok, alors كاين deux types, logiciel de base pour fonctionnement de l'ordinateur et logiciel d'application répondent aux besoins spécifiques de l'utilisateur. بالنسبة logiciel غنكتبو les deux types, logiciel ok de base. Très bien, dès la partie الأولى يعني النوع الأول logiciel c'est logiciel de base وكاين النوع الثاني logiciel d'application هو اللي كنستعملو هاد لي logiciel اللي غرض ما إما الكتابة ولا الحساب ولا الرسم كيتسماو logiciel d'application. اوكي alors بالنسبة logiciel de base فيهم جوج كاينين BIOS هو basic input output system. هاد BIOS هو c'est un petit programme qui permet de vérifier les matériaux وكاين في logiciel de base système d'exploitation بحال Windows ou Android etc. Alors logiciel de base, logiciel d'application et logiciel de base كاين البيوس وكاين système d'exploitation. OK, alors بالنسبة les logiciels alors سالينا الخطاطة نمشيو للتمرين الثاني. Donnez le nom des composants de cette fenêtre. كما كتعرفوا ويندوز الترجمة ديالو بالفرنسية هي فenêtre نافذة بالعربية وبالنسبة لسميناه ويندوز لأن جميع لي باج على شكل نوافذ وعلى شكل إطارات. أنا طالبين منا نعطيو الأرقام الأسماء ديال الأرقام ديال هاد النافذة وهاد النافذة ديال مايكروسوفت وورد. بالنسبة الواحد الفوق كيكون عندي لا بار دو تيتر وفين كاين عندنا فيشي إديسيون كتسمى لا بار دو منيو وفين كاين عندنا الأدوات كتسمى لا بار دو تي وهنا فين كنبدل ألوغ في 4 إكسيتيرا سي بار دو ميز أون فورم وبيان سور في لا بار دو تيتر الفوق كيكون عندي لو نون دو فيشي أوكي اللي هو دوكيمون والميكروسوفت وورد هو لو نون دو لوجيسيال. ألوغ واحد نون دو فيشي جوج نون دو لوجيسيال 3 بار دو تيب 4 barres de mise en forme 5 barres de titre et 6 barres de menu. Ok,
Alors, barre de titre fait le nom de logiciel et le nom de fichier. واحد nom de fichier, juge nom de logiciel, 3 barres de titre, 4 barres de mise en forme, 5 barres de titre et 6 barres de menu. Alors, هادو هما الأسماء ديال الأرقام. اوكي واي نافذة راه كتكون فيها الفوق لا بار de titre. Ok, واحد nom de fichier, juge nom de logiciel, 3 barres de titre, 4 barres de mise en forme, 5 barres de titre et 6 barres de menu. نمشيو l'exercice 4. Afin d'organiser sa clé USB pour stocker tous les documents qu'il a produits, un élève de tronc commun adapte la structure organisationnelle suivante. Ok, alors واحد التلميذ عنده مجموعة ديال لي دوسيي سو دوسيي. اوكي وبغى ينظم هاد لي دوسيي سو دوسيي في واحد لا كلي USB ورتبهم بهاد الطريقة. اوكي, alors هادي سي هاد الخطاطة كتمثلنا مجموعة ديال لي دوسيي سو دوسيي. اوكي, بالنسبة للسؤال الأول comment appelle-t-on cette structure? Alors bien sûr هاد الستركتور في الانفورماتيك شنو كتسمى؟ cette structure appelée arborescente. Ok, alors cette structure appelée arborescente. واش كنعني arborescente؟ بحال كنكون واحد مجموعة ديال لي دوسيي سو دوسيي دوسيي ومتفرعات ديالو بحال كنكون شجرة والتفرعات ديالها. Très bien. Monsieur, la question 2. Quel est le dossier parent de dossier français? Alors, je vais نشوفوا dossier français فين كاين يعني وسط واحد dossier كبير اللي هو tronc commun. اوكي يعني اش كنعني بدوسيي بارون هو الدوسيي الشامل لهاد الدوسيي فرونسي. اوكي الوغ دوسيي بارون هو الدوسيي الكبير اللي وسط منه هذاك الدوسيي فرونسي. اوكي كيكون عندي دوسي كبير ووسط الدوسي الكبير هو لو دوسي بارون كينوص منه واحد الدوسي اسمه الدوسي فرونسي. الوغ شكون هو الدوسي بارون؟ رجعنا الخطاطه. الوغ الدوسي فرونسي فين كاين وسط الدوسي ترون كومان. الوغ لو دوسي بارون سي دوسي ترون كومان. اوكي عقلوا على الدوسي بارون هو الدوسي المحتوي. اوكي يعني الدوسي الكبير والدوسي الصغير كيجي وسط منه. يعني الدوسي بارون هو الدوسي الكبير يعني المحتوي لهاد الدوسي. يعني الدوسي المحتوي للدوسي فرونسي هو الدوسي ترون commun. Alors le dossier parent c'est le dossier tronc commun. Très bien. Alors نمشيو 3. Quel est le contenu de dossier informatique? رجعنا الخطاطة. alors غنمشي الدوسي انفورماتيك. شنو غنجبر وسط من الدوسي انفورماتيك؟ اوكي وسط الدوسي انفورماتيك غنجبر اوتر دوسيي. alors بالنسبة للدوسي انفورماتيك فيه كور وفيه logiciel. Alors le contenu de dossier informatique هو cours et logiciel. اوكي غنمشي نرجع الخطاطة سهلة ونمشي للدوسي انفورماتيك ونشوف شنو وسط منه. alors dans le contenu de dossier informatique cours et logiciel على حسب الخطاطة. نمشي للسؤال 4. quel est le contenu de dossier lycée؟ رجع الخطاطة وغنشوف dossier lycée. alors بالنسبة للدوسي ليسي شنو المحتوى ديالو؟ هما جوج دوسيات كبارين. حنا نشوفوا الكبارين هما tronc commun ou divers. alors dans le dossier le contenu ok alors نصحح هذيك الدوسيي. alors le contenu de dossier alors lycée رجعنا الخطاطة هو tronc commun et divers. حنا كنشوفوا دابا الدوسيات كبار لان الدوسي كبير كيكونوا منه اوسي دوسيات صغارين. alors le contenu de dossier lycée tronc commun et bien sûr divers. ok alors نكتبوا divers. alors بالنسبة le dossier informatique et le dossier tronc commun. alors le contenu de dossier lycée c'est tronc commun et divers. très bien. alors نمشيو للسؤال 5. donner le chemin d'accès de dossier exercice. ok نمشيو للدوسي exercice. alors شنو هو لو chemin d'accès؟ alors انا باش نوصل للدوسي exercice راه كنمر من واحد دوسيات باش نوصل للدوسي exercice. انا عطيت الطريق شحال من دوسيي. اوكي غنفتح باش نوصل للدوسي اوكي exercice. اوكي كنعطي لو chemin d'accès. بيان سور غنشوف الخطاطه وغنشوف فين كاين دوسي exercice. alors دوسي exercice كاين في الكلي من بعد كاين في الليسي كاين في الدوسي ليسي من بعد وسط الدوسي ليسي كاين واحد دوسي اخر اسمه ترون كومان. من بعد وسط هذاك الدوسي ترون كومان كاين دوسي اخر مات. من بعد عاد كنجبر دوسي اكزرسيس. الوغ لو شومان داكسي دو دوسي اكزرسيس اش من بعد ليسي من بعد ترون كومان من بعد مات من بعد اكزرسيس. دوني لو شومان داكسي او فيشي فيديو ارجع الخطاطه. الوغ بالنسبه للفيشي فيديو قبل ما نوصل له كاين في لاكلي اس بي. بعد كندخل له في دوسي ليسي. بعد دوسي ليسي كاين دوسي ديفير. من بعد عاد كاين فيشي فيديو. الوغ اش من
من بعد ليسي، من بعد ديفير، من بعد فيديو. الوغ لو شومان داكسي ساهل، راه كنحدد غير لو شومان بحال الطريق باش نوصل لهداك الفيشي ولا هداك الدوسي، يعني كنمشي بالترتيب حتى كنوصل لهداك لو فيشي ولا لو دوسي. الوغ بالنسبه لو شومان داكسي دو فيشي فيديو اش ليسي من بعد ديفير فيديو. نتمنى نكون فتكم بهذا التصحيح، وشكرا والى اللقاء، وحظ سعيد للجميع في الامتحانات.